These children is expansion of the Father, but Father keeps himself as Father. So, in this way, he is Vasudeva, means he is present everywhere. He says in the Bhagavad Gita, Sarvato Panipadastat. He has got his hands and legs and eyes everywhere. यही पिलामाने पितांकर विस्तार अटंती किंतु पिता पिता अटंती तेणु यही भावरे से वासुदेव अर्थात से सबुठारे उपस्थित रहिछंती। से भगवद गीता रे कहिछंती सर्वतः पाणी पादम स्ततः सबुठारे तांकर हस्त पाद आखि रहिछि। Because the part and parcel expansion of God, either Vishnu Tattva or Jiva Tattva, they are everywhere. Besides that, God is existing in everyone's heart, the super soul. So the super soul is giving direction to the individual soul. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is said, कारण भगवानଙ୍କର अंश विशेष से विष्णु तत्व हेउ बा जीव तत्व हेउ सेमाने सबुठी उपस्थित अछंती। यह व्यतीत परमात्मा रूपरे से समस्तଙ୍କ हृदय विद्यमान अछंती। तेणु परमात्मा प्रत्येक मुक्त आत्मा को निर्देश देउची। तेणु भगवद गीता रे कहा जाईछि Aham sarvasya chaham hridhi sannivishya. Hridhi means in the heart. I am situated in everyone's heart. Matta smriti jnanam apohanam cha. Because God is situated within my heart, therefore He is giving me direction. So our remembrance and forgetfulness is due to God. सर्वस्यश्चाहम हृदि सन्निविष्ट। हृद अर्थ हृदय रे बा हृत्पिंड रे मु समस्तଙ୍କ हृदय रे विद्यमान। मथस्फूर्ति ज्ञानम पहनम च। जेहेतु भगवान मो हृदय रे विद्यमान तेणु से मते निर्देश दैछंती। तेणु आमर स्मरण शक्ति एवं विस्मृति भगवान को ठारू आसे। Sometimes we forget something and try to remember, immediately God helps us. It is this. And we say, yes, and now I remember. Now I remember means we are forgetting. Krishna immediately gives in. It is this. Then I remember. बेले बेले आमे किसी भूली जाऊ एवं मने पकेवा को चेष्टा करू। सांगे सांगे भगवान आमको बुद्धि दियंती। यह ही भगवान आमे कहू हाँ 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 मोर मने पड़ुची अर्थात आमे भूली जाइछु। कृष्ण सांगे सांगे आमको स्मरण करि दियंती तापर आमे मने पड़े। In this way, God by His plenary expansion, He is situated everywhere. Therefore His name is Vasudeva. Now, Vasudeva is the origin of everything. So, that is explained in the Bhagavad Gita. Vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlava. यही परि भावरे भगवान तांकर संपूर्ण विस्तार द्वारा सबुठारे उपस्थित रहिथांती। तेणु तांकु वासुदेव कहा जाए। वासुदेव प्रत्येक वस्तुर मूल कारण। तेणु भागवत गीता रे वर्णना करा जाइछि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। Anyone who has understood that everything what we see, that is Vasudeva. But we should always remember that Vasudeva is everything. Still, everything is not Vasudeva. Just like in a big factory, in your country or in America, that Ford, Mr. Ford, has got a very big factory. जे कही जिए हृदयंगम करिछि जे प्रत्येक वस्तु जहा आमे देखु ताहा वासुदेव। किंतु आमर मने रखिबा उचित जे वासुदेव ही सबु किछि वासुदेव नुहे। ठीक एक बड़ कारखाना पड़ी
तुम देश बा अमेरिका रे मिस्टर फोर्डଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ କାରଖାନା ଅଛି। So in the factory, everywhere the Mr. Ford is there. If you have to see Mr. Ford, you cannot see the car Ford and you become satisfied. The car is also written there, Ford. So if I want to see Mr. Ford and if you see the car and you say, no, I met with Mr. Ford, that is good. The car is Ford, but Ford is not the car. ତେଣୁ ସେହି କାରଖାନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମିଷ୍ଟର ଫୋର୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ କାରଟିକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କାରରେ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ମିଷ୍ଟର ଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ କାରକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ କହୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲି, ତାହା ବୋକାମି ଅଟେ। କାରଟି ହେଉଛି ଫୋର୍ଡଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ଡ କାର ନୁହନ୍ତି। In this way, try to understand. Everything is God, but everything is not God. In this way, you have to understand. Don't be misled by the Mayavadi philosophy that everything is God and my knowledge is finished. That is imperfect knowledge. ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମାୟାବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଗଲି, ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। Then the origin of everything, what is the nature of that origin? That is being explained now. Vasudeva is everything accepted. But whether Vasudeva is a living being or a dull matter. Nowadays the theory, scientist theory is going on that life is made of chemical. That means matter. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ମୂଳ କାରଣର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁକିଛି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ କ'ଣ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ନା ଜଡ଼? ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଜୀବ ବା ଜୀବନ ରାସାୟନିକ ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି, ତା ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁ। This has been discussed 5,000 years ago by Vasudev, whether the origin of life is life or matter. So he says that the origin of everything is life, because Vasudeva is also life. And now you come to your argument and reason whether origin of life is matter or life. That we have to discuss. 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଜୀବନର ମୂଳ ଜୀବନ ନା ବସ୍ତୁ? ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ହେଲା ଜୀବନ, କାରଣ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ କାରଣକୁ ଆସ। ଜୀବନର ମୂଳ ବସ୍ତୁ ନା ଜୀବନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। So here it is said that origin is life, because here it is said jato annayat itaratashcha arthesu avijño sara. Just like if I am taken as the origin of this Krishna consciousness movement, that means I know everything directly and indirectly of all this movement. ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜୀବନ, କାରଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯତୋ ଅନ୍ୟୟାଦ ଇତରସ୍ୟ ଅର୍ଥେଷୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱରାତ୍। ଠିକ୍ ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଯଦି ମତେ ଧରାଯାଏ, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ।